हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने समस्ते केमी अच्छा भगवान आशीर्वाद आपण मैंने समस्ते भल रुहतु एंड खुशी रुहतु। चलतु आज गोटे फ्रेश ब्लॉग आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज हूँ गोटे बढ़िया कॉमेडी वीडियो आपण मानक देवी कहीं जो भिकारी भाई अच्छा भिकारी भाई सूर्य मंदिर में बढ़िया सुंदर भाव में कॉमेडी कर निश्चित भाव में मुझे देखेबी निश्चित भाव यदि माने देखिए भल लगे निश्चित भाव में मत कमेंट बॉक्स में जड़ेबे। चलतु मुझे आपण मानक देखा हैदर का छोटा भैया ओ बाबा ग्राइंडर भाई डेंजर माँ कैलकुलेटर देखिबी तो को पास के मते सामना करी को बापा माने मोर एमती केटा बापा गिलो तो बहू को पचार देले सीए कहि दबो केते रिलेट हेछि केते बैलेंस अरे की अनेलो नहीं जी अलसना अरे ओ बड़ी तमे उनी किछि करलो करी बोला कोन करियो गो कौन करिवार अछि तमे बिना रही पारुनिलो सकाळे राती रे दीपरे खाइला बेले सब बेले खाली तम कथा मने पडुछिलो तम कथा भाबिले ना म दिन राती भूख होउनिलो मते बाहाय कि न तम घर को नै चलेलो तम कथा भाबिले मते भारी कष्ट होउछिलो हेलो विश्वास करबे तम कथा रे मोर मने पड़ी जाउछि मो तळ पीठ ओदा हे आउछि लुहरे लुहरे अतेले की भाबिबो बहळे की भाबिबो तम लियो सब को गोटे बाहर छिलो समस्त पर जो जागारु बाहरे मोर सेही जागारे बाहरथिलो किछि लो आखि देई की बाहर की करी जाउछथि आउ किछि लो बाट बड़ा है पुष्टि अलगने पीटी है भाई ते चल जाउछथि पाउसिलो किछि दुरा लागे चाले सजनी किछि दुरा लागे चाले आउ किछि दुरा बोझा दिबा आ किछि दुरा बोझा दिबा किछि दुरा बाबुली रे सजनी लो किछि दुरा बाबुली रे ये तू स्वाद किया बे मैं हैदर का छोटे भैया भैया म्यान डेंजर हे तते को देखिला बेले मन होती रे हे तते कोडी देखिला बेले मन होती ए देखि तो मते भलो भाबर देखिलो मु नेशनल फिगर आउ के भारत प्रधानमंत्री सोनिया इंदिरा गांधी ताकरी मर्डर केस रे पूरा पेपर फ्रंट पेपर मो पूरा फुल फोटो बाहर थला ए निकटरे इराक राष्ट्रपति विमान दुर्घटना मरी सेई केस रे मु आज पर्यंत सब चैनल रे बाहरुची पापा ये बा हाइदर भाई दो ये नो ना तारा डाण हाथ यार ने ना ये लंबा बेल तू के में जाइलो माला से मते वीडियो कॉल डेली राती रे देखौचंती ये लंबा हां मु जूम करके देखैछि माने फुचारी भली आनु पॉकेट छुरी ये तू सेना तू सीना ये तमे हमो ओली नानी गईता ये मथुरी बिसाना हेले बिक्कू भाई तू कोन मो बापा को चिन्हिचु ए चिन्हिछि माने ए तो बापा मोर बड़ा संपर्क 20 वर्ष तळ संपर्क 20 वर्ष तळ 20 वर्ष हां भाई भल संपर्क बापा देखुछु बिक्कू भाई रो केते स्मरण शक्ति 20 वर्ष तळ कथा भी से मन रखछु 20 वर्ष कोन 200 वर्ष तळ मोर तो बापा से भेट पड़ जाता तो बापा देखि देले मतवा चिन्हि पकई था केमिति कहलो ये संपर्क गभीर रु गभीरतर संपर्क से संपर्क चाहिए संपर्क अति निबिड़ संपर्क बापारे क्षीर नीर ना तुझे संपर्क कथा मने पकाना से संपर्क कथा मने पड़ला मो
ଉଲୁସିବ ସେ କ'ଣ ଆମର ଯାଇ ସମ୍ପର୍କ କି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ବାଇଗଣ କିଆରି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ତମର ସମ୍ପର୍କ ବାଇଗଣ କିଆରେ ନା ଗାଁ ଲୋକ ହିସାବରେ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସେ ମୋ ପିଇସା ହେବା ଆମର ସେ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ କଣ ସେଇଟା ହଉଛି ବାଇଗଣ କିଆରି ସମ୍ପର୍କ ବାଇଗଣ କିଆରି ଚାଲ 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 ମୁଁ ବି ଯିବି ବାଇଗଣ କିଆରି କ'ଣ ବାଇଗଣକୁ ୟାର ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବାଇଗଣ କିଆରିକି ଯିବ ବାଇଗଣକୁ ଧରିକି ଛିଣ୍ଡେଇବ ଶୁଣ ଜୀବ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁ ଟିକେ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ ତାକୁ ଟିକେ ଗବେଷଣା କର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ତର୍ଜମା କର ତାପରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହବ ବାଇଗଣ କିଆରିକୁ ଯିବି କି ନ ଯିବି ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ବାଇଗଣ କିଆରି ଗପ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଶୁଣିବ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଟପିକ୍ ମଉସା ମୁଁ କହିବି ତମେ ପିଇସା ଡାକେ କଥା ମଉସା ଡାକେ ତୁ ପିଇସା ତମେ କହିଲା ମୁଁ କହିବି ତୁ କହ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼େଇ ମୁଁ ଧରି ନେବି ଆଗେ ଥବ ଫାକ୍ରେ ମାରି ବସିବ ମୋର ସ୍ଲିପ୍ କରିବ କେତେ ବର୍ଷିଆ ଘଟଣା ସେଇଟା ମୁଁ 1999 ମସିହା ଓହୋ ଯୋଉ ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଝିଅର ନା ପିସା 1999 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆର ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଲୋ ବାପ ବିଛଣାକୁ ଉଠେ ବିଛାଉ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମାନେ ପିସା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା ନେଇକି ବାଇଗଣ ବିକିବା ପ୍ରବଳ ବାଇଗଣ ଫଳିଥାଏ ହଁ ସେ ଦୁନିଆ ବାଇଗଣ ପଚାର କହିବି ଆମେ ଯୋଉ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ କେମିତି ଚାଲିଗଲୁ ତୋ ବାପା ଲୁଗା ଟେକିଲା ମୁଁ ପେଣ୍ଟ ଟେକିଲି ହଁ ବାଇଗଣ କିଆରି ପାଖେ ବାଇଗଣ କିଆରି ସାରା ଖାଲି କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଚାରିଆଡ଼େ କଣ୍ଟା ଆମେ ଦି ଜଣ କିଆରି ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ତୋ ବାପା ଦେହ ସାରା ନା ରକ୍ତ ମୋ ଦେହ ସାରା ଭାରି ତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେତିକି ବେଳେ ବେড়া ତ ଖରାପ ଦିଦାକୁ ପାଣି ଫଟ କବାଟା ଖଟାଇ ଲାଇଟଟା ମାରିଦେଲା ତେରିକି କବାଟ ଖୋଲି ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଆମ ଆଗକୁ ମାରି ଆସିଲା ହଁ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଦିନାକୁ ଏକ ଉଠିଛି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ତ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନାକୁ ପାଖେ ବୋକା ତୁମେ ହେଠୁ ପଳେଇ ନ ଯାଇକି ରହିଥିଲ କାହିଁକି ଲୋଭ ମଣିଷ ଲୋଭରୁ ବା ମରେ ବାଇଗଣ ହେଲା ବେଳେ କେତେ ବାଇଗଣ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଧଳା ଗୋଲେଇ ଜାଁଳା ନେଖା ତେଖା ଓଳିଛି ବାପ ଲୋଭ ହେଲା ବାଇଗଣ ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବି ଦିନକୁ ପାଖେ ଆସୁଛି ଆମେ କରୁ ପିସା ମୁଁ କହିଲି ପିସା ଆଉ ଏ ଜାଗା ରହିବା ଭଲ ନୁହଁ ମାପ ହେଇଯିବ ଏମିତି କଥାଟା କରୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ଜାଗା ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାପରେ ବାଇଗଣ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଧରିକି ଟାଣୁଛି ସିଏ ଟାଣୁଛି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଢେରେ ବାଇଗଣ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇଛି ଇଏ କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ ଇଏ କଥା ବୁଢା ହଲିଲା ହେଇ ଇଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୋ ରାଗ ମୁଁ କ'ଣ କରି ଏତିକି ଠିଆ ହଉଛି ମୋତେ ଆଶା ଲାଗେ ପୁରା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥିଲା ତାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଇଏ କୋଉ ନର୍ସରୀରୁ ଆଇଛି ନା ଏଟା ବାରବାଟୀ ବାଇଗଣ କ'ଣ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କହୁଛି ତ ଠାରିକି ମନେ ମନେ ବସିଲା ମତେ ଶିଖେଇ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ମୋ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲା 8 ଦିନ ମୁଁ ସଜାଉଛି ତୋ ମା ମତେ ଛାଡ଼ିକି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ବାଇଗଣ କିଆରି ପାଇଁ ମୋ ମା ପଳେଇଛି ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ତୁ ପଳାଉଛି କିନ୍ତୁ ପିସା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହଉଥିଲା ସେଇଟା କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ डिसेम्बर 1 कमेडी भिडियोटा आपण मानक बहुत भल लगी कहीं भिकारी भाई एमती माने कमेडी कर निश्चित भल लगे यदि भिकारी भाई कमेडी भिडियोटी भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट निश्चित करेंगे आज डिसेम्बर 1 माने हूँ रविवार कमेडी भिडियो आप बहुत भल लगी निश्चित भाव में हसबे आ कमेंट गोटे करेंगे।